naman. Kanina na agad natin i-start to. Ayan guys. Ayan nga po pala yung ML namin guys. Nag-ML din kami guys. Asan ba dito yung legend? Legend ba natin to? Patingin nga kung legend to. Ayaw nga yun, direct nga. Ayan nga guys. Ito nga pala yung pangalan namin. Pa kalari. Gabo naman mo. Dito nga. Dairot pass na yan guys. Basta. Dairot yan. Sige. Ayan guys oh. Ayan po yung ano namin. Eh kung gusto niyo pong ID, ayan po yung ID namin. Ito po yung ano po. Ito po yung skin namin guys. Ito tingin. Bakit? May dinadownload ka pa. Ayan guys. Dinadownload pa lang namin yung resources namin. Okay, subscribe na lang po guys. Sa part 2 guys. Part 2 guys. Ito po si ano. Papakilala ko po kayo. Akin po yung ito po si ano. Si Yellow. Subscribe nyo po kami. Sa part si Winsley. Kami po sa part 2 guys. Ito po yung ano ko. Isa po kong pinsan. Sa part 2 guys. Dun nyo pa lang makikita yung akin guys. Sa part 2 pa guys. Oh guys. Kaya dito na lang po kami guys. Subscribe. Bye bye. Peace out. Subscribe.